شروع میکند. مرحمت دعواگر از روی خیزید. روز ماه سال تولد 18 ایونی سال 1989 جای تولد نویه عبدالرحمن جمعی جماعت قدرین یوسف دهه بهارستان. وضع اویلویتان، اویلدار صاحب یک فرزند. وضع تحصیلاتتان، عالی. جای کار، موقتا بیکار. جای استقامت. جای استقامت دهه بهارستان. مرحمت شنید. جوابگر شما از جای خیزید. سود شخصیت شما رو معین میکند. نسب، نام پدر. حکیمزاده دلنازه. روز ماه سال تولد 18 مارس سال 1996. جای تولد ناحیه عبدالرحمن جامع جماعت شهرک کوچه جامع خانه 76. وضع تحصیلات، عالی. جای کار، بیکار. وضع اویلوی، اویلدار صاحب یک فرزند. جای استقامت، جماعت شهرک کوچه جامع خانه 76. مرحمت شنید. جای رئیس کننده رауфзода میرусмон، کاتب مجلس سودی رجبزاده زیبا، دعواگر بایمرادزاده فردوس، جوابگر حاکمزاده دلنازه، پریستاوی суд сатторзода рамшед، شاهدان قربانزاده نیسا و حاکمزاده ظاهر. دعواگر و جوابگر از جای خیزید. به شما طبق طلبات ماده 1822 کودکس مرافعه گراجانی جمهوری تاجیکستان در خصوص آنکه هنگام موجود بودن ردیه به هیئت سود فهمانیده می شود. شما آیا به هیئت سود راضی هستید دعواگر؟ بله، راضیم. یگان ردیه نیست. شما جوابگر به هیئت سود راضی هستید؟ بله، راضیم. یگان ردیه نداریم. به شما حقوق عهده‌داری های مرافعه‌تان در رفت مرافعه سودی فهمانده می شود. شما حقوق دارید با مواد پرونده شناس شوید، از آن اقتباس یا نسخه گیرید، دلیل ها آورید، در تحقیق آنها اشتراک نمایید. در صورت ناراضی بودن به بیانات دیگر شخصان اظهار ناراضگی کنید. اینچنین حقوق دارید که به سند سودی در صورت ناراضی بودن شکایت نمایید. عهده‌داری اثبات به ذمه شما است. فهم است حقوق عهده‌داری مرافعه. مرحمت به جای خود نشینید. شما جوابگر از جای خیزید. به شما نیز حقوق عهده‌داری مرافعه‌تان فهمانده می شود. طبق طلبات قانونگذاری مرافعه گراجانی جمهوری تاجیکستان شما حقوق دارید با مواد پرونده شناس شوید، از آن نسخه گیرید، اقتباس بیارید، دلیل ها پیشنهاد کنید، ردیه اظهار نمایید. در صورت ناراضی بودن با سند قبول نموده سود شکایت نمایید. اینچنین عهده‌داری اثبات به ذمه شما گذاشته می شود. فهم است حقوق عهده‌داری مرافعه؟ بله محترم سود فهمم. مرحمت به جای خود نشینید. شاهدان حاضر شده تا دعوت از تالار مجلس سود به بیرون برآمده استید. دعواگر بایمرادزاده فردوس نسبت به جوابگر حاکمزاده دلنازه با عریضه دعواگی مذکور درباره بیکار کردن عقد نکاح به سود مراجعت نموده در آن آورده است که سنه 4 ینوری سال 2015 عقد نکاحشان را تحت رقم 2 در جماعت دیهات قدردین غیاث ناحیه عبدالرحمن جامع به قید گرفته از مناسبت‌های اویلویشان صاحب یک فرزند با نام بایمرادزاده خسروجان فردوس سنه تولدش 1 فوریه سال 2016 شدند. دعواگر و جوابگر در مناسبت نزدیکی خویشاوندی قرار داشتند، یعنی دعواگر پسر خاله و جوابگر دختر خاله بودند. از روز اول اویله‌داری با جوابگر مناسبت خوب داشته بعد از تولد فرزند مناقشه های اویلوی شروع گردیده بین همدیگر دائما نزاع می‌کردند. باز به خاطر فرزند آشتی شده زندگانی را دوام دادند. دیر نگذشته جوابگر باز مثل پیشتر نسبت به دعواگر به احترامی ظاهر می‌کردند. سبب اساسی نزاع اویلوی آنها از ناسالم تولد شدن فرزند، یعنی قسماً فلج بودن کودک خردسال طرف‌ها بوده است. عین حال فرزند نابالغ طرف‌ها با جای زیست تأمین بوده، یک جا با مادر زندگی داشته، در اساس حلنامه سود بهر تأمین فرزند الیمن مقرر کرده شده است. اینچنین فرزند و مادر با جای زیست، یعنی منزل علاهده زیست تأمین کرده شدند.
дигар байни онҳо баҳси молу мулкӣ ва тарбияи фарзанд мавҷуд набудааст. хоҳиши бо ҷавобгар минбаъд зиндагӣ кардан надошта, бинобар он аз суд хоҳиш кардааст ки ақди никоҳи байни даъвогар ва ҷавобгар ки санаи 4 январи соли 2015 таҳти рақами 2 дар ҷамоати деҳоти Қадриддин Ғиёсови ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба расмият дароварда шудааст, бидуни муқаррар кардани муҳлати ошӯбӣ бекор карда шавад. вобаста ба аризаи даъвогӣ ин буд маърузаи кӯтоҳ. марҳамат, даъвогар, шумо аз ҷой хезед, оё аризаи даъвогии худро дастгирӣ мекунед? бале, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин аризаи додаи маро қонеъ гардонед. марҳамат, ба ҷои худ нишинед. ҷавобгар, шумо аз ҷой хезед, шумо аризаи даъвогиро эътироф мекунед? اعتراف نمیکنم. марҳамат, шинед. даъвогар ва ҷавобгар, як маротиба аз ҷо хезед. шумо оё бо созиши оштӣ ба ҳал кардани баҳси мазкур хоҳиш надоред? не албатта. шумо? میخوایم که زندگی کنیم. марҳамат, шинед. сухан ҷиҳати баёнот додан вобаста ба аризаи даъвогӣ ба даъвогар боймуродзода дода мешавад. мо ҳамроҳи Дилноза якҷо калон шудем. ман инро ҳамчу хоҳари худам медонистам, ҳамчу хоҳар. ҳеҷ тасаввур намекардам ки ҳамин Дилноза оилаи ман мешаваду мо зиндагӣ мекунем. ҳатто тасаввураша намекардам. вақте ки мо донишҷӯ будем, дар шаҳр мехондем, модарам занг зад ки биё оиладор мекунам шуморо. ман ҳамиқа пурсидам ки бо ки оиладор мекунед. модари ман қоил нашид ки ба ки. модарам ҳамиқа илтимос кардам, бо ки мехоҳед. ман як духтари дӯстдошта доштам, модарам медонист. ман гуфтам ки шояд кати ҳавай мара хонадор мекарда бошам, аммо не. вай ҳамин 3 рӯзи тӯй монданда гуфт ки Дилнозара ба ту доданиям. ман дар ҳайрат афтодам. ман ҳамиқа рад кардам, аммо модари ман нахост. гуфт ки тра аллакай мо холат кати маслиҳат кардагем, дигар ягон роҳи гаштан неста, ҳамин роҳ мисол холат хафа мешава. баъд ман дигар ноилоҷ ҳамон рӯи хотири модарма дида ҳаминра ба занӣ қабул кардам. ва вақте ки мо зиндагӣ кардем, муддате фарзанди мо таваллуд шид. фарзанд мо носолим ба дунё омад. ба зами носолим будани фарзандам бо нисбати ман, нисбати модари ман ноҳурматӣ мекардам. тамоман писандам. ягон маротиба хел нашудагӣ омад, я каям хел кардам. ҷавобгар, ором бошед. ҳамаш ҳақиқат дора. киртама медодам, илтимос мекардам ки ҳамира бушу. ҳамин ман саҳар бирам ба сари баланд ба киртаи тоза утӣ кардагӣ кор да бирам. саҳар мехезам, киртаи ман шуштагӣ нест. дарзмол кардагӣ нест. ман ҳамухе мепӯшидам, мерафтам кор. мада ҳамун ҳамкором, рафиқом мада механдиданд ки оё ту зан надорӣ? эҳтиромона хоҳиш мекунам аями суд ки аризаи додаи мара қонеъ гардонед. ман дигар кати ҳамин зиндагӣ кардан намехоҳам. кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 23 бо тартиби судӣ бекор кардани ақди никоҳ ҳангоми розигии зану шавҳар. агар зану шавҳар барои бекор кардани ақди никоҳ розӣ бошанд, суд ҳуқуқ дорад ақди никоҳро бекор намояд. дар ин ҳолат ақди никоҳ дар давоми 1 моҳи баъди ариза додани зану шавҳар бекор карда мешавад. ҷавобгар, марҳамат, аз ҷой хезед. баёноти даъвогарро шунидед? бале. тасдиқ мекунед? қисман. суол доред? бале. марҳамат. кай ман либосота да вақтш намешидам, кай ҷо ба ҷо намекардам, кай либосои туштагӣ набуд, да вақтш ҳамаш тайёр буд. кай ҳамин воқеа ҳар рӯз мешуд. модарам мешӯш либосома. як хел вақт мешӯшти, дар сари тор кашол мекардӣ, ҳатто 3 рӯз дар ҳамун сари тор ман ҳеҷ дидагӣ нестам ягон коре ки нисбати ман ҳалол кардагӣ бошӣ. пеш аз он ки шумо бо ҷавобгар ақди никоҳ бандед, аз муоини тиббӣ гузашта будед? не албатта. ман ҳатто тасаввур намекардам кати ҳамин зиндагӣ кунам. ҳатто ба ҳамун балниса рафтанам нарасидем. вобаста ба ҳолати кор аз баёноти шумо бармеояд ки фарзанди шумо носолим аст. бале. шумо дар таъминоти фарзанд саҳм доред? албатта. ҳамун алумене ки аз тарафи суд муқаррар гардида, бе ягон монеагӣ ман ба фарзандам таъмин мекунам. ғайр аз пардохти алимент дар назар дорам. ғарз аз пардохти алимент
дар маркази ноҳия барои рӯи хотири фарзанд ма дида хона таъмин кардагиам, хона харида додагиам, зиндагӣ дорам, ягон душворӣ надоранд. Ма фикр мекунам байни шумо ва фарзандатон муошират ҳаст? албатта ҳаст. ҳар ҳафтада 3 бор мерам, мисол ай магазин либос мехарам, ширинӣ мехарам, мебарам, мисол фарзандам хабар мегирам. дар давоми муҳлате ки барои шумо ҷиҳати оштишавӣ суд дода буд, ягон чора андешидед ё не? Не, албатта. Баъди фарзандмон таваллуд шид, баъд мо рафтем муоинаи тиббӣ гузаштем, хунамон баробар биромадагӣ ай. Ма чӣ хел дига давом метим ҳамин зиндагима. ҳамин солимии кӯдак, солимии ҷомеа ба ҳисоб мерава. вақте ки ма давом тим ҳамин зиндагима бо як фарзанди ҳамин носолими дига таваллуд шава, ма чӣ хел баъд дар оянда мара ки дастгирӣ мекунам? Ман мехоҳам ки фарзанди солим дошта бошам. ман як орзу дорам дар дил. пушаймонӣ чӣ суд охир ки дар аввал хато кардӣ? ҷавобгар, баёноти шумо шунида мешавад. дар ҳақиқат дуруст Фирдавс бачаи холам мешавад ва вақте ки ман донишҷӯ будам дар курси дуюм мехондам, модарам яъне ки занг заданд ки мо бояд туро хонадор кунем ва бачаи холат бачаи хуб аст, нағз аст, вай аст, яъне ки ту бояд тамоми ҳамун молу чизе ки тамоми ҳамун дороие ки ҳамун холат дорад, бояд ҳама чи насиби ту мешавад. духтарам хеле бояд бачаи холата бигирӣ. хай ба вақте ки мо моҳи январи соли 2015 яъне ки мо хонадор шудем қати Фирдавс, аввал зиндагимон хуб мегузашт. вақте ки Хусравҷон яъне ки писарчамон носолим таваллуд шид, вай чи тамом вақта аллакай ҳар рӯз ҷанг, ҳар рӯз таъна, ҳар рӯз вай аллакай бисёр сард ки кӯдаки ту носолима, кӯдаки ту вай ман намекунам қати зиндагӣ. даъвогар аз ҷой хезед. баёноти ҷавобгарро шунидед шумо? бале. тасдиқ мекунед? қисман. савол доред? савол дорам. марҳамат. фақат инҷо сабаби фарзанд нест. инҷо ҳамун нописандие ки шумо нисбати ман мекарден, дар як ҳафта 3 маротиба хонаатон мерафтед, ҳамин сабабаш дар чӣ буд? вақо айрӯ зиндагӣ айрӯ фақат нафа проблема мешуд, фақат наметонистед бароям ка мерафтед, фақат наметонистед. саволи дигар доред? савол нест. марҳамат, ба ҷои худ нишинед. ҷавобгар, қабл аз он ки шумо бо даъвогар ақди никоҳ бастед, розигии шумо гирифта шуда буд? не, бо розигӣ яъне ки модару холам, падару модарам. яъне ки шумо дар интихоби шавҳар озод набудед? Не. дар ин ҷо шумо гуфтед ки фарзанди мо носолим аст. оё дар таъминоти фарзандатон даъвогар саҳмгузор ҳастанд? як хона харида ҳам маркази ноҳияда дод, вай дар дору дар кор мешид, касал мешид, вай мешид, ман тоқа наметонистам. мо медонем ки хеле қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълими тарбияи фарзанд, яъне кӯдаки ин носолим ояндааш чӣ мешавад? вай бояд яъне ки мехоҳам ки падараш дар ҳамроҳиш боша, яъне ки вай ҳам саҳми худша бигузора, ман тоқа наметонам, танҳо наметонам мира тарбия карда кӯдака бисёр мушкилиҳо ай пеша, ман чӣ хеле равай мекунам. даъвогар ором бошед, ба ҷои худ нишинед. ман зиндагӣ нав бисозам. ҷавобгар, байни шумо ва даъвогар баҳси молу мулкӣ мавҷуд аст? не муҳтарам суд. дар давоми 6 моҳе ки аз ҷониби суд ба шумо ҷиҳати оштишавӣ муҳлат муқаррар карда буд, ягон натиҷа дод? шумо ягон чораандешӣ кардед? бисёр мехостам ки мақсад мо якҷоя шавем ва занг месадам, занги телефонша хомӯш мекард, яъне ки аҳамият намедод умуман, намехост умуман аз ҷиҳати ҳамин фарзанди носолим шудан, фақат ҳамин баҳона. баҳри вазъи саломатии фарзанд шумо ба мутахассисон муроҷиат кардед якҷо ҳамроҳи даъвогар? баъди ҳамин таваллуд шудани ҳамин кӯдак вақте ки носолим шуда, ба мо ба балниса рафта ҳамуҷа дар духтуро гуфтанд ки азбас ки ҳамин хонаи шумо яган аз ҳамин сабаб ва аз ҷиҳати дигар шумо ки хештаборен, фарзанди шумо ҳамин сабабе ки вай носолим шидам, хеле нуқсонҳо пайдо шид. саломат бошед, ба ҷои худ нишинед. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 33 дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробар ҳуқуқанд. бисёрникоҳӣ манъ аст. пристави судӣ, хоҳишмандам шоҳид қурбонзода нисоро ба мурофии суд даъват. муносибати шумо шоҳид бо тарафҳо муайян карда мешавад. даъвогар аз ҷой хезед. ҷавобгар шумо низ даъвогарро мешиносед? мешиносам. ва шумо кӣ мешаванд? писарам.
شما همچون خویشاوند نزدیک راضی هستید که به صفت شاهد شما رو پرسیم؟ راضیم. شما تصدیق میکنید؟ مرحمت شنید به جای خود. جوابگار به شما کی میشوند؟ کلی. عینتان یگان خصومت و بدبینی نیست؟ نه بدبینی نیست. مرحمت شنید شما جوابگار. شاهد شخصیت شما معین کرده می شود. نسب، نام پدر. قربانزاده نیستو. روز، ماه، سال تولد. 25 فوریه سال 1965. جای تولد. ناحیه عبدالرحمن جومی، جماعت قدردین غیاسف، دهه بهارستان. وضع اولویتان. اویلادور صاحب 3 فرزند. وضع تحصیلاتتان. میانه مخصوص. جای کار. در دهه کتابدار. جای استقامت. دهه بهارستان. سلامت باشید. قرض شهروندی شما است که در مرافعه سودی تنها و تنها نشاندادی راستقولانه میدید. در صورت نشاندادی بر دروغ دادن شما طبق طلبات ماده 351 352 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشته میشید. فهمو. امضای خود را گذارید. شاهد از جانب کی جلب کرده شده است؟ از طرف من محترم سود. مرحمت دعواگر به جای خود نشینید. مرحمت شاهد شما وابسته به حالت کار چی معلومات داده میتوانید؟ ما با یک روزی امید همین دلنوزه را دختر خواهر ما کلین کردم که در پیریوم دستگیری ما شود. خونه و دری ما به همین بیگونه نمونه و به همین جیانی خودم با دختر خواهر خودم بمونه. ما این خیلی امید نداشتیم که زندگی این جنگ جنجالی و به این درجه را میرسه. اول در نغز بود دختره که سوز بود، اویسته بعد فرزندار شدنشون این جنگ و جنجالوشون بسیار شد، بهرمتیش بسیار شد. همین راستی گپ 2 روز 3 روز پس میره و خونی و چشم در این بین فرزندی 9 سالین در ایو یک کرتایشو شمیشو در همون افتاو که کشول میکنه او 3 روز خو میره و او کرتا. چی با دروغ میگین خواهر؟ بشی بچم اینا دیدی نست؟ آرام باشید جوابگار. مرحمت گپ گردونیشه حرمت نمیکنه مرا، گپ میگردونه. لباسی او بچه ما 3 روز در افتاو قاق میشه، او را درزمول نمیکنه. 2 ستیله میگیره که میره و با آب با سرش میرم پیش کده میورم شه. این گناهگور مایه، ما کلونو گناهگوریم. وقتش دا قطعی خواهر مسئولیت کردیم، امیور خونه دور کردیم، ای دختر نگذاشتیم. انا که حوزی ای دختر رفتیم گذاشتیم که خونوشون یک بوده، ایو فرزندی سالیم نمی برومده. وقتش دارم یک ده همسایه ما دیده بودم، همین خیلی کورو شده بود، نمیدونم چی به عقلی کردم، با ما همین کورا کردم. اینا امروز ایو آینده نمیتونه زندگی کده. ای دختر گذاشتیم خونوشون یک بوده، ایو آینده فرزندی سالیم برپا کده نمیتونه. ایو باید جدا شوند. ما بچه ما باید خونه دور کنم. آینده بچه ما فکر میکنم. این دخترم خیلی آینده شه فکر کنه برای خونه دور شوه. ما فرزندی سالی میخوام، من نبیره میخوام آینده ده بچم ده. کودکس اویله جمهوری تاجیکستان ماده 14 حالت‌هایی که مانع بستن عقد نکاح می‌گردند. عقد نکاح بین شخصان زیرین منع است. بین خویشاوندان نزدیک، بین برادران و خواهران عینی و اوگای، بین فرزندان برادران و خواهران، بین تقا و جیان، عمک و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، عمه و جیان، بین شخصانی که از یک زن شیر مکیدند، بین شخصانی که از معاینه حتمی طبی نگذشتند، بین فرزندخواندگان و فرزندخوانده، بین شخصانی که سود یکی از آنها را با سبب بیماری روحی یا سست عقلی‌اش غیر قابل عمل اعتراف کرده است، بین شخصانی که سود قابلیت عمل یکی از آنها را با سبب سوء استعمال نمودن از مشروبات اسپریتی، واسطه های نشأه‌دار، ماده های پسیخوتراپی و یا دیگر ماده های مدهوش کننده محدود نموده است. مرحمت دعواگر از جای خیزید. نشانداد شاهد را شنیدید؟ بله. تصدیق میکنید؟ بله. سوال دارید؟ سوال نیست. مرحمت به جای خود نشینید. جوابگار شما از جای خیزید. نشانداد شاهد را شنیدید؟ بله محترم. تصدیق میکنید؟ قسمت. سوال دارید؟ بله. مرحمت.
حالا که ما به نگاه بینیم فردوس عموما اهمیت نمیدادم که بعدن چه شما میگن که را و زنگیره کودکی کسلی برای کی نگاه میکنم من اوخی اوینده ҷавобгар савол додед оромона гӯш кунед. оянда охи ма дил месӯзатидам оянда хонадор шая фарзанди солими дига бик ҳозир якҷоя бо як фарзанди носолими дига мекунед баъд чӣ кор мекунед ман мехоҳам ки таам хушбахт бошӣ бачаи ман хушбахт боша. шумо хабардор ҳастед ки давоми 6 моҳ аз ҷониби суд ба тарафҳо ҷиҳати оштишавӣ муҳлат дода шуда буд. дар ҳамин муҳлати оштишавӣ чӣ корҳоро ҳамчун шахси наздик ба тарафҳо анҷом додед? дар ҳами байни хештаворӣ баъди хонадории ҳамиё фарзанди носолим шид муноқиша бисёр шид бу рафтомад мон канда шид ма ай хештавориам мондам ай хоҳармам мондам маърака рафта наметонам охи саломатима гум кардам асабам вайрон шидай ҳар рӯз ё ҷанган ӯ кӯдаки носолим дар байн мондагиай саломатим вазбин шидагиай мара накардам даводав рости гап. ҳар он кас ки дар биму андӯҳ зист бадон зиндагонӣ бибояд гирист. шумо медонистед ки никоҳи байни ҳамино оянда ба чунин ҳолатҳо оварда расонад? беаҳамиятӣ кардам да бахшиш вақтишда беаҳамиятӣ айма гузаштагӣ ҳамин қонуна ма кам кам медонистам ба ин дараҷаи ҳозира не ҳозир акн нағз фаҳмидем баъди духтуру барои ҳама мегӯм ки ай пас нашава ҳамин кор такрор. шоҳид марҳамат дар толори маҷлиси судӣ нишинед. пристави судӣ аз шумо хоҳиш мекунам шоҳиди навбати ҳокимзода зоҳирро ба мурофиаи судӣ даъват кунед. шоҳид ҳокимзода зоҳир, муносибати шумо бо тарафҳо муайян карда мешавад. даъвогар ва ҷавобгар аз ҷой хезед. шумо мешиносед ин нафарон? бале мешиносам. байнатон хусумату бадбинӣ нест? чӣ мешаванд ба шумо? бачаи холам. шумо тасдиқ мекунед? бале. марҳамат ба ҷои худ нишинед. даъвогар ҷавобгарро мешиносед шоид? бале мешиносам. кӣ мешаванд ба шумо? хоҳарам. шумо розӣ ҳастед ки ҳамчун хешовани наздик дар мурофиаи судӣ мавриди пурсиш қарор дода шавед? бале розӣ ҳастам. ҷавобгар шумо тасдиқ мекунед? بله محترم суд. марҳамат ҷавобгар ба ҷои худ нишинед. шоҳид аз ҷониби ки ба мурофиаи судӣ даъват карда шудааст? محترم суд шоҳид аз ҷониби ман ба мурофиаи судӣ даъват карда шудааст. бародари ман. насаб номи падар. ҳокимзода зоҳир. рӯз моҳ соли таваллуд. 11 декабри 86. ҷои таваллудатон? ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷамоати шаҳрак кӯчаи эргашов хонаи 58. вазъи оилавиятон? оиладор соҳиби 3 фарзанд. вазъи таҳсилот? олӣ. ҷои кор? шӯъбаи маориф. шоҳид қарзи шаҳрвандии шумо аст ки дар мурофиаи судӣ танҳо ва танҳо нишондоди ростқавлона медиҳед. дар сурати нишондоди бар дурӯғ додан тибқи талаботи моддаҳои 351 ва 352 кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавед. фаҳмо? фаҳм. дар дастхат имзои худро гузоред. вобаста ба ҳолати кор шумо чӣ маълумот дода метавонед? муҳтарам судя дар ҳақиқатан фирдавс бачаи холам аст, дилноза хоҳарам ҳастанд. рости гап инҳо аз хурдӣ якҷо буданд. дар як хона калон шудем. фирдавс дилноза хоҳари мара ҳамчун хоҳар медонист. дилнозаам фирдавса ҳамчун ака мегуфт. хайр рафту донишҷӯ шуданд. аз байн чанд қа гузашт модарумон байни якдигар маслиҳат карданд, хостанд ки оиладор кунанд ҳарди инҳоро. баъдан ман нахостам. 10 маротиба ба модарам гуфтам ки ё бояд оила барпо накунанд. рафтам хонаи холам, холама гап задам. холам ба ман гашт гуфт ки кадом вақте ки духтардор шудед дар духтари худатон кордор шавед. дигар ростига ман надонистам чӣ гап занам байни модараму байни холам. хай 2015 оиладор шуданд ҳардуш. зиндагии хуб доштанд. 2016 соҳиби фарзанд шуданд. фарзандшон носолим. ман намедонам ба кадом сабаб, шояд ба сабабе ки фарзандшон носолим баромад. зиндагишон нағз нашуд. фақат ҷанг буданд. байни якдигаришон танакунӣ буд. дар болои ин
من نمیدونم 3-4 روز پیشکی با فیردوس در یک ماشین اومد کوچمون، در درون ماشین یک دخترک، من نمیدونم با کدام مقصد کوچه ما در دختر گرفته اومده، شاید با سببی که خواهری من سوزد یا که من نمیدونم با کدام مقصد همین کار کردی سر خرچی من حقوق ندارم دعوگر آرام باشید. دعوگر چی باید از شما اجازت بگیرم؟ به اجازت سود گپ نزن. در حقیقتا خیر فیردوس یک خانه گرفتگی خواهر مو در دودگی الیمین میکرد، نه که کودک تماما خبرگیری نمیآید. یک ماه پیش اومد کودک خبر گرفت، خیر فیردوس خود دیدی کودک چه خرسان شد. هر یک کودک میخواد که با پدر خودش باشه، با مادر خودش باشه. اینها نمیخوان که با یکدیگر زندگی. مرحمت جوابگر از جای خیزید. شما با شاهد سوال دارید؟ نه محترم سود. نشانداد رو تصدیق میکنید؟ بله. مرحمت به جای خود نشینید. دعوگر شما از جای خیزید. نشانداد شاهد رو شنیدید؟ بله. تصدیق میکنید؟ قسما تصدیق میکنم. سوال دارید؟ سوال دارم. مرحمت. شما کتی مادرتون فقط زنگ میزدین که خواهر ما را روی که خواهر ما را روی که هر هفته 3 مرتبه با همین زنگ زدن شما خونه شون میرفت. کتی مادر ما راست نمیگیریم. همین کار چی با میکردین شما؟ از سببی که فیردوس دویمو شما تنها میکرد خواهر مرا. دختر باز بده. هر روز خواهر مرا تماما اهمیت نمیدادید. دویمو با تلفن گپ میزد، با دخترها صحبت میکرد. من نمیدونم چی مقصد داره بچه. با سوال دارید؟ سوال ندارم. مرحمت به جای خود نشینید. شاهد شما خبردار هستید دایر به حالتی کار که دوام 6 ماه پیش سود به طرفها جهت آشتی مهلت پیشنهاد کرده بود. در همین دوره شما همچون خویشاوند نزدیک جهت آشتی شوی طرفها یگان چوراندیشی کردید؟ اومدم با فیردوس گپ زدم، با خالم گپ زدم، گفتم که همین کارا نکنید. اینا فکری فیردوس و این خواهر مرا مادر ما بیمار در خونه خواه. من نمیدونم چیکار کنم. ایدم یا بگردم یا که ایدم زندگی خودم یا که مادر من نگاه کنم. جای کار برم. نه از مادر مرا زنگ زد بسیار خواهش کرد که من نمیتونم رفته بیمار هستم. رفته در امو سودی خارج شد. دعوگر در تامین فرزند خود غیر از پرداخت الیمنت مقرر کرده سود باز سهمگذاری میکنند یا نه؟ نه نمیکنند. شاهد شما میتوانید در تالار مجلس سود نشینید یا اینکه برآمده روید. عین حال دلیل‌های خطی پرونده مورد تحقیق قرار داده می‌شوند. نسخه شناسنامه دعواگر، معلوماتنامه جای زیست و هیئت اویله، شهادتنامه عقد نکاح طرف‌ها، نسخه حلنامه سود عاید به پرداخت الیمین، نسخه شناسنامه جوابگر، نسخه شهادتنامه تولد کودک بایمرودزاده خسروجان، نسخه تعیینات‌های مجلس سودی. مرحمت دعواگر جهت برآمد در مذاکره سودی به شما اجازه سخن داده می‌شود. خواهشمندم که همین عریضه داده مرا خونه گردونید. مرحمت شنید جوابگر به شما نیز در مذاکره سودی جهتی برآمد اجازه سخن داده می‌شود. اعتراف نمیکنم، یعنی نمیخوام جدا شویم. کودک 9 ساله نگاه کردن نمیتوانم من تنها. خواهش میکنم محترم سود همین عریضه ما خونه گردونده شود. دیگه کتی زندگی نمیکنم. چرا راضی نیستی عموما؟ کودک ترا کی نگاه میکنه؟ کودک کسل آینده و چی میشه؟ سود برای قبول قرار دختر به خانه علاهیده میرود. خواهشمندم از جای برخیزید. کودکسی اویله جمهوری تاجیکستان ماده 22 به طریق سودی بیکار کردن عقد نکاح در صورت راضی نبودن زن یا شوهر برای بیکار کردن نکاح قسم 1 ضمن بررسی پرونده ها درباره بیکار کردن عقد نکاح در صورت راضی نبودن زن یا شوهر برای بیکار کردن عقد نکاح سود برای آشتی دادن زن و شوهر تدبیرها می اندیشد و حقوق دارد که بررسی پرونده را موقوف گذاشته به زن و شوهر برای آشتی شوی تا 6 ماه مهلت دهد. قسم 2 اگر سود مقرر نماید که زندگی من بعد یک جایه زن و شوهر و نگاه داشتن عائله امکان ناپذیر گردیده است و تدبیرهای آشتی دادن زن و شوهر نتیجه دلخواه ندادند عقد نکاح بیکار کرده می شود. خواهشمندم از جای برخیزید، سود می آید.
ҳалнома аз номи ҷумҳурии тоҷикистон суди ноҳияи абдурахмони ҷомеи вилояти хатлон бо дастрасии моддаҳои 198 199 200 201 202 203 кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳал кард. аризаи даъвогии боймуродзода фирдавс нисбат ба ҳокимзода дилноза дар бораи бекор кардани ақди никоҳ қонеъ карда шавад. ақди никоҳи байни боймуродзода фирдавс ва ҳокимзода дилноза ки рӯзи 4 январи соли 2015 таҳти рақами 2 дар ҷамоати деҳоти ба номи Қадриддин Ғиёсови ноҳияи Абдурахмони ҷомеи вилояти Хатлон ба қайд гирифта шудааст, бекор карда шавад. нисбат ба ҳалнома аз рӯзи супордани нусхаи асосноки он ба тарафҳо дар муҳлати 1 моҳ ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои оилавии суди вилояти Хатлон тавассути ҳамин суд шикояти кассатсионӣ оварда мумкин аст. раиси кунанда судя имзо. марҳамат, ба ҷойҳои худ нишинед. даъвогар аз ҷой хезед. моҳияти ҳалномаи суд ба шумо фаҳмо аст? бале. марҳамат шинед. ҷавобгар, шумо аз ҷой хезед. моҳияти ҳалномаи суд фаҳмост? шикоят менамоям. розӣ нестам аз ҳалномаи суд. марҳамат шинед. ҳуқуқи шумо аст. тарафҳо ҳуқуқ доранд бо протоколи маҷлиси судӣ дар давоми 5 рӯз шинос шаванд. инчунин нусхаи ҳалномаи суд ба тарафҳо дар давоми 5 рӯз дастрас карда мешавад. барои чӣ суд ба чунин хулоса омад вобаста парвандаи имрӯза баррасӣ шуда? сабаби асосӣ тарафҳо дар муносибати хешовандӣ қарор доштанд. натиҷаи он ба он оварда расондааст ки фарзанди носолим ба дунё омада имрӯз боиси норозигии тарафҳо гардидааст. бо ҳамин хотир суд ба чунин хулоса омад ки барои мин баъд ба миён намудани фарзандони дигари носолим ақди никоҳи тарафҳоро бекор кард. бо ҳамин маҷлис судӣ пӯшида эълон мегардад. саломат бошед.